Voilà, c'était l'ambiance du concours, du jury, la soutenance du jury, donc de Startup Tunisia Awards. Et on va commencer par donner les noms des lauréats. Et je ne connais pas qui est le vainqueur, ni les trois lauréats. Donc on va les découvrir ensemble. Le jury, donc il y avait 18 personnes. Certainement les 18 projets proposent un potentiel très important. Donc mais certainement la compétition doit finir par 3 lauréats. Donc c'est Habib qui va le directeur général de la BNA qui va offrir les trophées. Et donc on va commencer par le 3e lauréat. Très rapidement, peut-être remercier sans oublier donc Walid Nafouti qui est remercier le coach et également les jurys, donc c'est Al Khzoueri, c'est Ayman Mbarak ou Madame Nesrine Rebey. Donc voilà, ça c'est fait. J'imagine que la tâche n'était pas du tout facile. Choix suspense ou la direct? Choix suspense, bon. On annonce le lauréat. Alors, on est bien d'accord, donc on va commencer par le 3e lauréat, je rappelle, du concours Startup Tunisia Awards. And the winner de la 3e place, le 3e lauréat, Simouad Hiraoui. Attendez, Simouad. Déjà, pour les photographes, je sais que Khedma Bissela, donc, pour la photo. Micro scanner c'est bon pour les photos, je pense. حاب نسمع كلمة معناتها نسمعهم في المسير ومنها نزيد نعمل سسبانس. ما في كلمة شكون شو البروجي؟ Je me présente. Je me présente, Mouad Hiraoui, docteur en biologie du sport et santé, préparateur physique et président de la cellule scientifique de préparation physique à l'Espérance sportive de Tunis. Alors, le projet, c'est de créer un centre de réadaptation à l'effort spécialisé pour les patients ayant une maladie chronique, telle que le cancer, telle que l'obésité, l'asthme, diabète, voilà en fait chaque maladie chronique. Ce qu'on va faire c'est quoi? C'est faire en fait la prise en charge du malade, prise en charge avec un suivi alimentaire, un suivi physique et physiologique à travers des tests scientifiques bien précis, un suivi psychologique, un suivi social aussi. Voilà en fait, c'est ça. Ça sera en fait le premier projet en Afrique, bien sûr en Tunisie. Voilà. Chez moi, je jamais avec un micro, c'est pas pratique. Peut-être pour une photo de gros bad. Deuxième lauréat, sans suspense, tout de suite. Le deuxième lauréat est un lauréat Zied Belrith. C'est bon pour les photographes, bonjour à tous, moi c'est Zied Belrith. Mon projet est une sorte de smart cushion, donc c'est un coussin intelligent, adaptable à n'importe quelle chaise pour la rendre d'intelligence, pour donc éliminer les mal de dos pour les travailleurs du bureau. Donc il est connecté à une application mobile pour ne pas avoir le mal de dos, c'est ça. Cela va de pair, quelque chose de grave. سعاد البقرة مرحبا بك. تصفيق على سعاد هو qui a coordonné toute l'action parrainée par la fondation BNA. سعاد البقرة, voilà. Et le lauréat, tiens, laisse-moi un petit باش نعطيك انت صاحبي. Vous annoncez.
premier lauréat. Emna Khazouani. Et à ça, en tout cas, tous les participants, bien sûr. Bravo, bravo Emna, on peut l'applaudir. Lauréate du concours Startup Tunisia Awards, Skander. Les photos, voilà. احنا الحقيقه فرحانين برشا اللي الكونكور هذا يتوج دونك اون فام ان شاء الله نشوفوها تري بيانتو انتربرونوز دونك تحيه ديجا في الصاله نشوف ان نومبر دو فام الحقيقه تري امبورطون وهذا يدل الا على انه لا فام تونيزيان الحقيقه ان شاء الله نشوفوها في احسن المراتب دونك مبروك عليك ميرسي بور لا فونداسيون بيانا بور سيت ابوي في الكونكور هذايا وان شاء الله احنا رساله نوجهها للي بارتنير الموجودين الكل معناتها احنا عندنا 3 لوريا عندنا 18 نوميني ان شاء الله يصير لهم اكومبانيومون دو لا بار دو نو بارتنير لانهم هما يستناو في دي بارتنير فينانسيي دي بارتنير يعطيهم يعملوا لهم كوتشين الفورماسيون باش نشوفوا لي بروجي نتاعهم والحلم نتاعهم يتحقق تري بيانتو. ديما نقول اسكندر يعطيك الصحه يعطيك الصحه اللي ربحت هي لوغيات سي فري مي ديما نقولها في لي كونكور اي اون ا في دي زيكزامبل كيما هكا نجم ما تربحش mais le but c'est pas ربحت ولا ما ربحتش c'est غدوه شنو باش تعمل. On a déjà vu des lauréats dont les projets n'aboutissent pas يوقفوا ولا حاجه. On a vu des gens ما ربحوش des concours mais par contre ils ont cartonné ils se sont lancés. Donc bon courage ليك وللي شاركوا الكل. Madame Houbet. Pour rebondir donc à la formation elle est très importante. L'université Centrale donc offre une bourse d'études pour un master donc les lauréates. Il ne suffit pas de rêver et de travailler, d'être créatif, il faut se doter donc du savoir nécessaire. Voilà. Bravo, bravo l'Université Centrale, bravo Madame. Voilà. Doucement quand même, doucement quelle mamelade. La lauréate, la lauréate. Bonjour, je veux dire merci à tout le monde qui a organisé cet événement. Je suis Emna Khazouani, élève ingénieur en génie industriel à l'INIB, team leader chez Enactus INIB. Je suis ici aujourd'hui au nom de Enactus. Notre projet vise à mettre en valeur une créature nocive vers la Méditerranée depuis 2015, c'est le crabe bleu, avec une vitesse d'expansion élevée, un taux de protéines très élevé. Donc, une nourriture pour les poissons, une nourriture biologique à prix très compétitif, ce qui affectera le goût des poissons, ce qui augmentera la demande. Nos bénéficiaires sont les pêcheurs, les régions, le problème réside là-bas. Donc je veux dire, comme je l'ai dit hier, il est bien de penser, de entreprendre en sortant d'une problématique sociale et environnementale. Et c'est ce que fait Enactus. Parce que le premier but c'est de gagner de l'argent, mais il est bien de contribuer à la réalisation des 17 objectifs du développement durable. Donc je remercie les membres du jury hier et merci. يعطيك الصحة أسماء. أسماء c'est des travaux de recherche Non, Enactus c'est une association internationale. C'est dans le cadre de Enactus. Excellent, bravo. Il y a des travaux de recherche en cours où on a découvert, le crabe bleu coûte très cher, il s'exporte très bien, ou il est بالغالي. Justement, et on peut le transformer nourriture l'aquaculture donc win-win-win. Vraiment le crabe bleu في بالنا كارثه يسميوه داعش نعرفش كان تعرفوا les pêcheurs التوانسه كي جاهم معناتها يسميوه داعش قصوا لهم الشبك وكل c'était une catastrophe mais grâce à des jeunes comme vous on va savoir en faire un point fort au lieu que ce soit un point faible. Bravo. يعطيك الصحه. Et une photo donc de souvenir pour tous les lauréats. تفضلوا معنا والحقيقه انا جو بروفيتي وسيم باش نشكر ليكيب تاع البي ال النصر اليوم جاوا بحذنا لانه انا مع البي تي اس بعد فما اي بون كوميرسيال كيما ادوبتي هي بي ال النصر دونك تحيه للساده المدير اللي بحذايا. فوالا اون فوتو دو سوفنير. مبروك.
تفضلوا بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. برافو. وسيم احنا قبل ما نعطيو الكلمه لسي طارق السعدي اللي باش يعطينا بيان سور الحبيب قال لكم en plus Scrabble c'est très bon dans les pâtes. بالحق بداو ياكلوا فيه قبل. انا حبيت نوجه كلمه دونك اليوم حبيت قبل ما يطلع سي طارق ونعتذر منه على التاخير نحب نشكر الحقيقه الفريق كامل نتاع اللايكو تاع الاوتيل اللي الحقيقه في معناها في معناتها وقت قياسي نجمنا نحضروا الخدمه هذه وصدقوني كي نقول لكم راهو خدموا ليل ونهار. علاش؟ قالوا لي نحبوا اول صالون واول ايفينمون يتعمل في اللايكو باش يتعمل بور لي جون اونتربرونور. دونك الحقيقه انا جو فو ريميرسي السيد المدير العام سي وسام السويفي اللي الحقيقه حبيت نتكلموا ونعيطوا وحنا نعملوا بديت فوتو مع سي وسام والسيد المدير التجاري سي وليد زاد يجي معاه. دونك حبيت نتكرموا الحقيقه على ليفور نتاعهم مي بيان سور الفريق العام كامل الحقيقه تعبوا برشا معايا وان شاء الله ربي يوفقهم في المسيره نتاعهم. فوالا سي وسام دونك تفضل بحدنا صوره كريمه مع بعضنا. تفضل سي وسام. دونك شكر خاص. مبروك ان شاء الله بالنجاح. كلمة بدات. سي وسام بيان سور. تفضل سي وسام. أنا عندي سؤال حل ولا ما حلش مازال خاطر مازال فريمون شابو. حبيت نرحب بكم الكل في نزل لايكو تونس اون مود بري اوفرتور. احنا الاوتيل ان شاء الله مازال ما حلش اوفيسيالمون اون اي اون فاز بريباراتيف ويسعدنا اليوم ان نحضروا صالون الرياده في الاعمال. نشكر سي اسكندر المنظم وصاحب شركه تي بي ام وان شاء الله نشوفوكم في اقرب وقت مره اخرى في نزل لايكو في بعد افتتاح الاوفيسيال ان شاء الله. مرحبا بكم. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو يا عايشة. ميرسي بوكو. بارك الله فيك سي اسكندر. on va enchaîner directement. نعتذروا مرة أخرى donc on essaie de rattraper le retard. On va démarrer tout de suite avec notre premier speaker, notre keynote